अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अक़रब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए फरवरी 2026 कैसा रहेगा, इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिल सकता है, आप किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए कौन से मामलात से गुजरना पड़ सकता है, किन शोबे ज़िंदगी में आपको बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा। अगर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, अपनी शख्सियत के हवाले से, अपनी पर्सनैलिटी, अपने माशरे में मकाम व मर्तबे के हवाले से जानना चाहते हैं, या आप अगर अपनी धन दौलत, रुपए, पैसे और माली हवाले से फरवरी की फोरकास्ट जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे में फरवरी का माह खासी गैर मामूली खुशियाँ और खासी गैर मामूली तब्दीलियाँ लेकर आने वाला है। इस माह में आप अपनी ज़िंदगी में अपने फ्यूचर के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ सकते हैं। फ्यूचर के हवाले से आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ी हुई होंगी। फ्यूचर आपकी नज़र में खासा अहमियत इख्तियार कर सकता है, जिससे आप अपने कैरियर, अपने मुस्तकबिल के हवाले से, या अगर आप शादीशुदा हैं तो औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से भी गैर मामूली तौर पर इक़दामात करते नज़र आ सकते हैं। इस माह में आपको 10 फरवरी से वीनस का शर्फ हासिल होगा। वीनस का शर्फ आपके ज़ायचे के 5वें घर में होगा, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में कई एक मुश्किलात से बाहर निकलेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट और खुशियाँ वसूल करेंगे। आपकी ज़िंदगी से आपका लगाव बढ़ेगा, यानी अपने आप से आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। आप अपनी केयर करते हुए पाए जाएंगे। आप अपने आप को इस महीने में खुश देखेंगे। ज़ाती तौर पर आप खुले दिल का मुजाहरा करेंगे। आपका दिल दिमाग ज़्यादा पुरसुकून होगा। आप ज़्यादा अच्छे फैसला साजी के मरहले में दाखिल हो सकते हैं, यानी आप अच्छे डिसीजन कर सकते हैं। इस माह में आपको अपनी शख्सियत की तरफ झुकाव बढ़ने से आप अपने लिबास, अपने कपड़े, जूते, अपने ज़ाहिरी शख्सियत का ज़्यादा ध्यान रखेंगे। आप अपने आप पर पैसा खर्च करते नज़र आ सकते हैं। आपके अंदर मोहब्बत और उल्फत की चाशनी भी ज़्यादा हो सकती है, यानी आप पर रूमानवी ख्यालात का गलबा पाया जा सकता है। इस माह में आपकी शख्सियत में एक ऐसा निखार, एक ऐसी पॉजिटिविटी आ सकती है जो दूसरों को अपनी जानब अट्रैक्ट करने वाली हो, दूसरों को अपनी जानब खींचने वाली हो। इस माह में आपके ज़ायचे के 5वें घर में वीनस का शर्फ याफ्ता होना ऐसे ख़वातीन व हज़रात के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद और खुशखबरी लाने वाला होगा जो बे औलाद हैं। आपको बे औलादी की महरूमी से वीनस का शर्फ निजात दिलवा सकता है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी औलाद जवान है तो उनके कैरियर, उनके मुस्तकबिल, उनकी शादी, ब्याह, मंगनी वगैरह करने के लिए भी आपके पास अच्छा मौका होगा। आप अपनी औलाद से अगर राब्तों में तातुल का शिकार थे, औलाद से आपकी दूरियां थी, तो अब ये राब्ते बहाल होंगे, दूरियां खत्म होंगी। आपके लिए फरवरी का माह एक ऐसा माह होने वाला है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को सही मानों में एंजॉय करते पाए जा सकते हैं। आपके लिए इस माह में मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने के मौके होंगे। औलाद के मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर, उनके कैरियर के हवाले से इस माह में गैर मामूली इक़दामात कर सकते हैं। आपकी औलाद की किस्मत भी इस माह में खूब चमकेगी। 10 फरवरी के बाद वीनस के शर्फ आपकी औलाद की किस्मत को चमकाने वाला होगा। उनकी ज़िंदगी में से मसाइल का खात्मा होगा। अगर वो माली कमज़ोरी का शिकार है तो उनकी माली कमज़ोरी ख़त्म होगी। अगर आप उनसे कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं, उनकी खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस माह में इस हवाले से भी खुशबख्ती के करीब होते जाएंगे। औलाद की तरफ से खुशियाँ मिलेंगी, उनकी तरफ से खुशखबरियाँ मिलेंगी, उनकी तरफ से आपके दिल में जो मनफी ख्यालात हैं उनका खात्मा होगा, गलतफहमियाँ ख़त्म होंगी, इबहाम, शुकूक व शुबहात दूर होंगे। औलाद के साथ आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, अपने आप को ज़्यादा एंटरटेनमेंट लेते महसूस कर सकते हैं। मोहब्बत और आपकी रूमानवी ज़िंदगी के हवाले से बात की जाए तो वो कि मोहब्बत का सहारा तो आपके ज़ायचे के साथ में घर में नहीं आने वाला, लेकिन वीनस की शर्फ याफ्ता नज़रात आपके खाना मोहब्बत पर बड़ी साद होंगी, जिससे इज़्दवाजी रिश्ता कायम करना भी इस माह में आपके लिए आसान हो सकता है। इसके अलावा 4 फरवरी को यूरानस की रुजत आपके खाना मोहब्बत में ख़त्म होने जा रही है, जो रूमानवी मामलात या इज़्दवाजी ज़िंदगी में, शादी ब्याह के मसाइल में रुकावटों के खात्मे का बायस बनेगी। एक दूसरे के साथ ज़्यादा कुर्ब नसीब हो सकता है। एक दूसरे के साथ अगर राब्तों में तातुल है, राब्ते कटे हुए हैं, राब्ते बहाल करने के लिए ये वक्त एक अच्छा वक्त होगा। और इस माह में आप इस हवाले से खासी कामयाबी का वसूल कर सकते हैं। इंटरनेट, IT, ऑनलाइन दुनिया, सोशल मीडिया और मीडिया ऐप्स वगैरह आपके बहुत काम आ सकती हैं। इसके अलावा साइंस या टेक्नोलॉजी से वाबस्ता अफराद की रूमानवी ज़िंदगी में भी ज़्यादा बेहतरी के इम्कानात रहेंगे। मंगनी और रिश्ता तय करने के लिए वीनस का शर्फ खुसूसी तौर पर इस माह में आपका हमनवा रहेगा। सेहत के हवाले से ये माह आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर शायद ना हो, बल्कि यूँ लगता है कि आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी सेहत पर इस माह में खासी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। सेहत को लाइट मत लें, सेहत को हल्के
ہلکے میں مت لیں، اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیں، اپنی صحت پر پیسہ خرچ کرنا پڑے تو کھل کر پیسہ خرچ کریں، اور اگر آپ ایسے افراد میں شمار ہیں کہ جن کی مالی پوزیشن زیادہ مضبوط نہیں ہے تو احتیاط اور پرہیز کے دامن کو ہرگز بھی مت چھوڑے تاکہ صحت کے حوالے سے آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ منشیات کی عادی خواتین و حضرات کو اس ماہ میں اپنی اس ڈرگ ایڈکشن کی عادت کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، ورنہ آپ کی صحت کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شریک حیات، لائف پارٹنر یا ماتحت لوگوں کی صحت کے ساتھ بھی مسائل کا خدشہ رہے گا۔ یہ ماہ آپ کو ذاتی طور پر بلندی کی طرف لے جائے گا، ذاتی طور پر آپ ترقی کریں گے۔ اگر آپ قسمت آزمائی کے شوقین ہیں تو آپ کو اس ماہ میں اس حوالے سے بھی بہتر قسم کی وائبز مل سکتی ہیں۔ گو کہ جوپیٹر کا ریٹروگریڈ جاری رہے گا جو مسلسل ابھی تاخیر اور التوا دیتا رہے گا۔ البتہ بامعنی بات یہ ہے کہ جوپیٹر اپنے ریٹروگریڈ کے آخری ایام میں ہے، لہذا فروری کے ماہ میں اگر آپ اپنی قسمت آزمائی کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی تیاری کرنے کے بعد، تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ آپ اگر کوئی رسک لیں گے تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ ویزے، امیگریشن کے معاملات، بیرون ملک سفری حوالے سے بھی آپ ابتدائی مراحل کو اگر طے کرنا چاہتے ہیں تو فروری کے اختتامی دنوں میں آپ کے لیے تھوڑی بہتر سچویشن ہو سکتی ہے۔ آپ کی دھن دولت اور روپے پیسے کے حوالے سے آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اس ماہ میں آپ کو اپنے کان، دل، دماغ، آنکھوں کو کھلا رکھنا ہوگا۔ آپ کو دھوکہ دہی وغیرہ کا خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے، آپ کے بلا وجہ منفی چیزوں کے انوالو ہو جانے کا خطرہ ہوگا۔ اسی طرح آپ کی پروفیشنل لائف، نوکری وغیرہ یا آپ کے روزگار کے حوالے سے بھی اس ماہ میں زول اور نیپچون کے اثرات نیگیٹو ہوں گے۔ آپ کی خاندانی زندگی، والدین، آپ کی روحانی زندگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس ماہ میں آپ کے لیے آپ کی فیملی لائف میں کافی اکھاڑ پچھاڑ دیکھنے میں آ سکتی ہے، کافی نئی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جو آپ کو تھوڑی گراں بھی گزر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ والدین سے تعلقات کو بہتر کرنا بھی آپ کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے پلوٹو آپ کے لیے اس ماہ میں کافی اکھاڑ پچھاڑ پیدا کرتا رہے گا، لہٰذا گھر میں کسی غیر معمولی کام کی ابتدا کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ 17 فروری کو سورج گرہن لگے گا۔ سورج گرہن آپ کے والدین کی صحت کے حوالے سے خاصا ناقص ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو باطنی طور پر پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے، باطنی طور پر آپ تھوڑے پریشان دکھائی دے سکتے ہیں۔ سورج گرہن والے دن یعنی 17 فروری کو آپ کو نماز کسوف و آیات کو پڑھنا چاہیے، استغفار کا زیادہ سے زیادہ اظہار کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور اپنے معاملات میں جلد بازی، ضد، انا پرستی سے بچنا چاہیے۔ آپ کو ضد اور ہٹ درمی سے اس ماہ میں خاصا نقصان ہو سکتا ہے، خصوصی طور پر آپ کی فیملی لائف میں چیزیں بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سسرالی ریلیٹیو سے بھی تعلقات میں آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو آپ کی چھٹی حص وجدان ہو سکتا ہے، چیزوں کے بارے میں ٹھیک گائیڈنس نہ دیں، لہٰذا اپنے معاملات میں آپ کو دوسروں سے مشورے کی ضرورت ہوگی، لہٰذا ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن پر آپ زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ کی سوشل لائف، آپ کے قریبی تعلقات کے حوالے سے اس ماہ میں ہو سکتا ہے کوئی بڑی تبدیل نہ ہو، چیزیں جیسے چل رہی ہیں ویسی چلتی رہیں، البتہ آپ کی شخصیت میں چارمنگ، آپ کی شخصیت کی کشش مختلف نئے لوگوں کو آپ کی زندگی میں لانے کا باعث بنے گی۔ معزز اسکارپینز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت سے چیلنجز کو قبول کرتا ہے، بار بار گرتا ہے اور پھر گر کر سنبھل جاتا ہے، بار بار ناکامی کے بعد انسان کی ڈٹرمنیشن، انسان کی قوت ارادی اس کا ساتھ دے تو انسان بڑی بڑی مشکلات کو سر کر جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنی زندگی میں ناکامیوں سے، پریشانیوں سے بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے، معاملات کی بہتر سمجھ بوجھ حاصل کریں، علم کی مدد سے، صبر کی مدد سے اور دعا کی طاقت سے آپ ناممکن کو ممکن بھی بنا سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔